pour une séance de coaching. Brièvement, je présente les personnes avec nous. Donc je commence par Madame Fissel Deldi, qui est trésorière et représentante de l'ASCS. Vice-trésorière de l'ASCS. Docteur Mouhi, qui est psychologue. Monsieur Jean-Jacques Agnaris, sociologue, professeur-chercheur à CERAM Nice et à l'EGE Rabat. Voilà. Et monsieur Nordin H. Gausgit, c'est bien ça, qui est représentant de l'OPES de Stade. Je dirais que les choses... Je suis optimiste depuis 92. Je dirais que les choses ont changé depuis, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à parler du sida au Maroc, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence. Traitement, maintenant on évite qu'un enfant naisse avec le sida. Bon, c'était un petit rappel, mais malheureusement, on n'explique pas bien aux autres comment ça se passe. C'est pour ça que jusqu'à présent, on a des tabous autour du sida, qu'on ne comprend pas très bien les messages. On n'arrive pas à bien se protéger. Ce grand tabou est dû spécialement au fait que c'est une maladie qui est rattachée à la sexualité. Et même dans une émission, j'ai entendu dire des gens qui alors que normalement, c'est un rapport sexuel non protégé, ils n'ont pas non légal. Pour voir la charge culturelle et religieuse qui est rattachée à cette pathologie. Et d'autant plus que c'est une pathologie. Merci aux personnes qui sont venues me prendre à la garde. Merci à Noah Yassi, qui était mon chat, qui a été la gentillesse de m'inviter. Et oui, comme vous l'avez vu, je suis enseignant-chercheur au CERAM, au Rabat. Mon métier, c'est enseignant, donc je pense qu'on va bien se compléter avec les autres collègues. L'acceptation sociale, je vais répondre peut-être par rapport à ce que je sais, comme ça je ne dirai pas de bêtises, mais je fais ma recherche sur la place de la sexualité dans la littérature marocaine de langue française. Donc je travaillais sur tout un corpus de romans et comment est-ce que, à travers les constructions de la féminité, m'avoir invité en tant que je pense que je vais porter deux casquettes aujourd'hui. Je représente l'OPAS, qui est l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. C'est la seule ONG qui est active dans la région, sur les ODA. Et la casquette du ministère de la Santé, sous la tutelle de la délégation de la Santé. Donc, l'association, à savoir l'ASCS, l'OPAS et les autres, le Croissant Rouge marocain. Donc, on n'a que ces droits qui sont actifs dans la région. Donc, je me rattrape. Donc, c'est vrai que le Maroc... Pour vos interventions, on a dit que je m'adresse à M. Nordin. Vous avez dit que vous êtes employé dans le ministère de la Santé. On a dit que le ministère de la Santé a investi un budget pour la prise en charge psychosociale des personnes atteintes de sida. Mais est-ce que vous ne voyez pas que investir, ou plutôt consacrer un budget pour investir dans la recherche scientifique pour améliorer un vaccin afin de guérir ces personnes? Parce que c'est très intéressant. Et aussi pour créer des centres de dépistage, parce que, juste comme exemple, le STAT n'a pas de centre de dépistage. Voilà, merci. C'est le seul CTN qui se trouve dans la région, Chaouia Wabia. Ni Rachid, ni Khoribka, ni Slimane ne disposent de CTA ou de CDAC. Mais dans notre plan stratégique, il n'est pas fonctionnel tout à fait. Mouhi, qui est psychiatre voire psychologue. Je remercie M. Jean Lagagnalis, qui est sociologue, professeur-chercheur à CERAM Nice et à l'EGE Rabat. Et finalement, M. Nordin H.
qui est représentant de PAS de STAD. Merci à vous. دكتور محي يوسف طبيب نفساني كنشتغل في مستشفى الامراض العقليه الرازي ببرشيد. اليوم في هذا الندوه او المحاضره على موضوع السيده ما بين هذه الاشكاليات كاشكاليه مجتمعيه، طرقنا في هذا على وسائل مع الاخوان اللي كانوا شاركوا معنا، وسائل انتقال العدوى، على وسائل الحمايه منها، على وسائل العلاج ديالها، وخصوصا على التماثلات ديال الاجتماعيه اللي كتشكل هذا الداء لانه مرتبط بالجنس، وعندنا واحد المشكل كبير في الوقايه منه، لان نورمالمون الناس كتخاف، ما كتقدرش تعالج، ما كتقدرش تمشي دير الفحوصات لان خايفه لا تلقاها، ومع ذلك ما كتقدرش تحمي نفسها. وحنا هنايا الندوه الهدف ديالها هو حمايه، بان الوسيله الوحيده لتفادي هذا المرض هو الحمايه بالطرف العزل الطبي. خصنا نعرفوا حاليا بان السيده مرض مزمن، وكاين العلاج ديالو، ولكن العلاج ديالو طويل الامد ومكلف جدا، واخا هو الوزاره كتكلف به وكيشكل واحد العائق في الحياه اليوميه. دونك ماشي حيت كاين العلاج ما كايناش الوقايه. كاي مرض كما تنقولوا حنا هو الناس خصها مثلا حنا في الدين في المجتمع الاسلامي خص ما تكونش علاقه جنسيه حتى الزواج، ولكن كنمشيو من المبدا ديال اخف الضررين. اذا كاع الانسان بلا الله بشي حاجه يحمي نفسه، ما يديرش جوج ضرر، ما يديرش الضرر ديال الزنا او الفساد ويزيدوا الضرر ديال المرض. Mehdi Toumani, secrétaire général de l'association CIDAIS. Donc hier lundi, on a donné l'ouverture de la 3e édition de notre événement. On a commencé par une séance, par une cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, il y a eu lieu les Assises nationales des jeunes contre le sida à sa 2e édition. On a eu la présence de 2 docteurs, une professeure universitaire et un représentant du ministère de la Santé. Donc demain mercredi, Inch'Allah, on aura une soirée comédie ici dans les locaux de l'NCG de Stade. Vendredi, il y aura bien sûr le grand concert avec la présence d'artistes internationaux et nationaux bien sûr. Et pour clore, on aura le dimanche la course sur route sur un parcours de 6 km pour célébrer la lutte contre le sida d'une manière nouvelle et d'une manière sportive. Merci. سام داودي نائبة أمين المال لجمعية محاربة السيدة. نبدا على الندوه هذه اللي كنتي فيها دابا. اذا هذه الندوه هذه هي ندوه سيدايز اللي كينظموها تلاميذ طلبه لو ان سي جي او المدرسه الوطنيه للتسيير والتدبير. هذه الندوه هذه كانت بخصوص الطابوهات والسيده اللي كنعرفوا باللي حنا في المغرب من كاين بزاف ديال الطابوهات اللي كتكون حول الكلام عن مرض السيده، لا في المنزل ولا في المدرسه ولا في الشارع الى اخره. فتنشوف باللي هذه مبادره طيبه جدا، لانهم حاولوا يرفعوا بعض الطابوهات حول هذا المرض هذا، وانهم في كل سنه تيصوبوا هذا الاسبوع حول السيده اللي تيطرقوا بزاف ديال المجالات اللي كتخص هذا المرض هذا اللي هو تنشوفوا بانه تيفتك بالناس اكثر فاكثر في المغرب. شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور نور الدين يتقوزكيت، ممثل ديال المنظمه الافريقيه لمحاربه داء السيده في مدينه سطات. هذه الندوه هذه اللي شاركنا فيها اليوم اللي نظمتها سيدايز في المدرسه الوطنيه للتدبير والتسيير، تطرقنا فيها على كل ما يجري حول مرض السيده من معلومات طبيه صحيه وما يحوم حولها من طابوهات، من المسكوت عنه، من الامور اللي في الحقيقه اللي خصنا نكرروها بحال هذه المناسبات باش نتكلموا عليها، باش خصوصا في هذه الشريحه اللي هي الطلبه وطلبه تبارك الله هما من الركائز نخبه ديال المجتمع اللي خصها تعرف شنو هو مرض السيده، شنو هو طرق الانتشار، طرق الوقايه. فبالتالي كذلك خص الواحد يكون يحيط
بجميع ما يخص هذا المرض من رؤى سوسيولوجية، رؤى بسيكولوجية، رؤى دينية، لما لا. جميع التضافر الجهود باش نحاولوا نديروا نحدوا من هذا المرض. فيما يخص العمل ديالنا الميداني كيخص بالدرجة الأولى هو التوعية في المراكز اللي يكونوا فيها بزاف، خصوصا الشباب اللي هما الفئة الأكثر عرضة، اللي هي المدارس والإعداديات والثانويات والكليات. وكذلك بالنسبة للتجمعات ديال النسائية اللي هي النوادي النسوية ودور الشباب وهذا، فهنايا فين كيكمن فين خصنا ننشروا التوعية. والى جانب هذا الجانب ديال التوعيه كنديروا تشخيص المرض اللي هو الوسيله الوحيده اللي تمكن الواحد انه يعرف الحاله ديالو الصحيه فيما يخص السيده.